Assalamu alaikum, many Tatu Gobrio. As per us sabak, clothes we wear, palo kum us lagan. We shall catch lagan, we wear clothes to cover our body. We wear clothes to cover our body. Clothes also protect us from insect bites. Dapan we wear clothes. Us lagan palo to cover our body, pan jism band karne khatar. Clothes also protect us. Dapan palo hase aise mahfuz thavan from insect bites. Zan kem krul asan ch tenzo topo nish. Tadra bigri tenzo topo nish thavan ch be aise palo mahfuz. We wear cotton clothes. Us lagan suti palo. Cotton kago suti. In summer kar lagan ch garmas man. Cotton clothes keep us cool. Dabayim cotton clothes suti palo yim zan asan ch yim ch ase thavan sarad. Kash thavan sarad yim ch garmi as andar kara mahsus kiye. Yat man zan chi ki shirt ch pant ch फिराक शो ठीक हाँ ऐसे we wear woolen clothes in winter उस लागा मनल पालाव हाँ ऊनी कपड़ा हाँ कथ मंस in winter वदस मंस woolen clothes की बस वारम यम ऊनी कपड़ा यम गरम कपड़ा यम जन मनल कपड़ा आसान छ यम छ थावा ऐसे गरम सर्द छा बचावा सर्दी निश we wear a raincoat or use an umbrella when we go out in the rain. We wear an raincoat. Laga raincoat. Tro bigre tachan burish asan andar ke tatro bigre or use an umbrella. Yanch ese umbrella kara istimal umbrella gachhatar. When we go out in the rain, yel is birch must never near sure. Impact and you go raincoat, you go Yahajanabo, Tom Moz, Vagara, Gulo Bacha, the Yim Gaya, you'd go your raincoat, Atmansion birch gas under K, Atmansion of gas under K. You go Janabo ye. यम गई ऐसे वूलन पालो छना ठीक यम गरम थावा आज यम गो सो रेन कोट ये गई छतर ते ये गो बूट वगैरह छा ठीक all the students in our school सारी बच्चे यार पन्ने स्कूलस मंज यम जन ऐसे छा के ना wear clothes तुम छु पालो लागान that look the same yam satan zam tum basan ch yamo satan tum basan ch kom yani bache ch basan same hi this is our school uniform ta achwana is pani school uniform yani yasa aise kya school ich uniform school ich vardi tor bigre yam ch es palwan han zat ta mutho ta yaad yani yat Summers must gash lagan us, summers must lagan cotton clothes gash lagan, cotton clothes the yet winterus must lagan us kya woolen clothes to yad kya woolen clothes woolen uni palo the yeldan burish as pewan the tatmans lagan us kya आख रेनकोट यहाँ लगा करान इस्तेमाल छतर बे करान लंग बूट इस्तेमाल या जी तुम आसान यम न छा ठीक प्योर कोन जंगन कोन छा आसान एम पाते अख पालो जाता अख लागान हाँ तथ वनान यूनिफॉर्म वर्दी येल जन स्कूल नेरान तथ मज बासान ही सारी बच्चे हाँ यह गसान पहचान कि कुस बच्चे कुस क्या कम गारोक यह पता लगान कह तथ वर्दी मं सत्र फिक्री हाँ तो यम क्या पलवन हज हाँ यम जन लागान
تہٕ یہِ گژھِ یِتھَے کٔنۍ وٕچھُن یَتھ بہارَس منٛز کٕم پَلو لاگان چھِ یا گرمَس منٛز کٕم پَلو لاگان چھِ یا وَندَس منٛز کٕم پَلو لاگان چھِ أسۍ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بٲرِش آسان چھِ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھِ لاگان تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سکوٗل أسۍ گژھان چھِ تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ پَلو لاگان چھِ تہٕ آز گوٚو یُتُے اَمہِ پَتہٕ وٕچھو أسۍ کیٛاہ سبق آسہِ تُہنٛدِ خٲطرٕ چھا ٹھیٖک تہٕ سُہ وَنو أسۍ اِنشاء اللہ رحمان بیٚیہِ کُنہِ ساتہٕ شُکریہ